Jesus. Aine ni pela gocho iche aloge yogbe ye kechi na leki owe ika apostle iche a wecho chigole ko ye ho 2020 iche a onduda ta ojinu Jesus cha ikponu lobo eno meche li pokpaku John nga ma ata bayoku no nge chigbigata nge tale kuku le howa oge bia ajowe oge nwa owe na age ya ichi oloji o ma ya jila iche no Pentecost ya na lekuwa Pentecost na holobo no alepi ho we ka poswa Pentecost ya o we ti na chekuju ge yuchulu kanyo to we chokolu alobu Pentecost o ma we ka echo fe patigbo ege yuchulu ma igbihi neluchulu kigbo no lujo muton ya e lo living bread ya ekone mondua okupicha mo fe patigbo pem no Jesus nyanje ngoleku so ege yuchulu o ma le koma abeke yuchulu nya ane choma pino nduje kanuga bia leku we ka poswa uchulu no honya nege yalobo we kone to we chola nya kelo de hoyo ache achola lo holeye ele kodune lo ele ode ho ache kege la nya to we cho o uchulu ke ti yigwe ye ne ne wa ge pemege ye anya ne kona leku we ka poswa uche muche ba blo ane pewa Mesopotamia Phrygia all this area ewo ye no banya e ba blo e penyo ya nyo ta lo bu mege ye ana leku ho e ka poswa le choma alepi ono we ka posu na ora na gano te mo anu abonu owehi no wecho jigala inu ko tu alabo lipokwa hikuwa iche uchulu na no ya o Pentecost kanyo ta fofunu na anyo ta kalo le dalewa anyo ta ke nche weti nemu church ya birthday ku church enche weti na lepi ono Jesus church ya no wa enche kewecho anyo ta ka bonu lo so enche awechi kanyo ta generally otaroko oju je ikuchulu na no ya na lolo yi mbi yele halepiwa ate imale wanu kale ikuchulu nyaje ege halepiwa lo konu Hebrew le ruwa aleka o unogejo yeyi aleku nogejo yeyi ege nege tukewa le mule opia le mule ayi klo gbogbogbogbo opia ku mule o ho chiglagen enyo le lije Elia ilo nyo konu fiolo okwa mule chaja to black chap fa rarify wole nege tu kai e awe dage bi akoko le yo cha okola ya gede okwo hea egoma ounojo ye le hale piwa o okwa kijo na eta ogbahata Jesus du Nicodemus kai o le bo unopo ane apokela na lo fe abekukukukuku oge gla honyo aho po aho mo le bo piye yo ko gla honyo amo lein akela bo bioglan ego mana alepi olele ya adoko je inu kwa le tipo kwa kezi ke ofichigwa hapa ogbe kunu gogigwene ipoku no mo no bo pe a bukolo ne ya ondu de zikeka ipoku nya ye gla okondo afofo kenya gla okakela lupoku owu okalo muto kela lo ko wa abo uga ezike kan po uya nehi ipoku no ta hanye no ji no ne wadu pege ko ha jagbe ku ne lo ye ile which means ogojo anu gejo ye ya aleku go we cho abo inu o woda no de geku no ge ko he chigbi ipopa ku Genesis eye ogbepa ku eye pa ogba hapa ijeku David ayo fe ho chene ogbo cha na nyoto gbo chigbo anu ma woda no ge glo le ya pepe ege neje la lo bije ku David nche ondu aleku ku ote ofu akele ya oha mla kale ge chigla ya pepe ege na no ge gbo ko le picture plate ya la aleku ku ote ofu o owe choke ya oha mla kale ge chigla ya pepe o le bege na chola lo ada igwe janje nu leke o kale ekoduma no ga igwe janje no kale blinyi aganyo pa liye wa le blinyi that is aleku yo wodo glo de ya ne ale blinyi aganyo pa liye wa ege ni Jesus jofu la gbo ipopa ku gospel nche ka mi aleku yo ayufin o che na ko ya bia no ye oku yo yi o che na ko je ye o je ye so ofuka aleku yo age glo che ya ekoduma no che do ga hale do ku pide ne no kan la aleku e anu mi e enemy die Holy Ghost fire die enemy die alipogbaje eje gaji on chichi ya
because ole temi ala le your gran again how to know ye akiga da le your kan lo chengon o no joye ino we o no watch so o do no watch ya is not from God o do no watch me be go chun because o do no we go chua o joye ale ti papa Genesis e ko no we chole che ya o lo mu toche ole che lo ye ile e ko Jesus nya de ngole ku ni papa gospel na je ntia o lo mu klan poku no ka ami ale pio e lo ye pepele so Holy Ghost fire na che there other na get there with tortuka olela no ge ku ege nene de club nu gbe no bunu tak no ale ku yo mo bunu no nyokwe wola o le go wa so e ko hile ato imo ka le ku yo waga moche no waga joye so e ko du mana de club e du ma no lowo bi obi Holy Ghost fire na ma bo cha ge pia pana o wa ko lo cho ma ngono but o wo ha yi pienu power jam power must bar o wo mo ke ti ko lonu geche o ya ko chom ko go choko gala ipo ye go choma ko le bole ko lo ye ile e ko no wo mata ko beche agabale pake bati banunu boble ko banunu ati keleke mama o go choga o wo be bi ke ho wa ple pa gbonunu ko lo bo binu beche awonu wa ple pa bi pi o a akelo ko na bo chela ani ana ma ba to ge nyala je pana it's not that ale ku hawa ko ku angon goto wa ko wa gra ya pepe Oyigbego malodu manu pe itika nka do fule ene mu born again yo le anenge o ya ka te ge o chegonu kege opeku akpi ole kubonu aleku abo inu ho lo totule ipopa kije gu David ehu cheta ogbepa okobi ngebe ga chememe agba ge bezeka ondu ho igbumba dangba ma odadu yumehan obi ngebe ga chememe tigubu genyicho that is o igbo che ge no che ge to che la bolo ge ye lo wea obie achola do ma holo obie comforter o cho to che lo tule counselor o wo che lela ye ku opa ki David opa ki je e ahane ogbe gogbe ile ogba hane gogi gbole David Solomon gboko lo wecho je ga ko tuma bo ko ko hamna kam na ko ye pepa so aleku ko wecho o aleku ge ngota je no paraclete wi hane ho okonu Hebrew maleko ya no ge bo ya liye a companion friend that is oya obie no ge ya mem no chelowe elo hanu baleka aleku yo awoda no lo le ya ege na bi ko le nilia the sanctifier the refiner akali ege ne tuko ole ne le logo ukwo abekoda du manu le publinyi abekiko le blinyi ale topa anyo le yegwa ego ma ya na lo chiko mi alo tali pale pio ko la lo na fuyenge igun ka ayelo alogiji tipo ko mela le pio ayi yo lowe because oju o ke jege na lele ani po le ta na le te yo chopio ka ipa bolo na ta ana ke ipa bolo fe pi lo ulo ko ge pi ipa ge jegla abeka le blinyi meho ikona le woto a ipa bolo fe ana ke le toko no pa na le ipa bolo na ke ipa bolo fe bi wole age fugla. That is how they working with the Holy Spirit. Alogelo to ka long ala le pio cheko bia lo yuklo because ojo o ma ojinu Christ tia neye ngete hofa ege no pakujo eyeta ogbekunu geyepa gogbepa abekogbepa eyo buchata gogbo buchahane agemo olukela ke koge wangeta le kukunet kwa pe panyanko chege dona kela kum aine kunu male ifedu o chegba kale kuona lo hoye ichulukunu nchaleka aleku ko wechoa abo wi peche na o wale kuno gegbeje yu clocket ora du no ya le peche na o chojo kunu abo ke ogbo a o ya iko da no we cho to le chele ho wi peche na ko lo je ko le ma ko le je ko ke le ho o fie du ne ka lo le heta ka lo le pia ko lo we cho bo we ke ka le pio o ma ya nege du na kwa hile ege du no elo we cho wo tin ne achola lo ke ge la body yin teten any hostile power cannot stand before it. Again, not in my presence. For example, again, because I'm in parish priest, therefore, because I can't control the power of the Holy Spirit. And hostile power cannot be a barrier. Persecution no water yango ego mane ya elu Paul Musalas li gbogbo binagba e come and egbeje bobo agbakuwi. They don't need any human physical key to open whatever they want to open. Even that no longer stand as a barrier.
tocho ge kuna nana ale ku go chobi oyuklo so omo che bakale kuyo na no ho yuchulu kunu nchia oywe go ma inekum alo li Portugal omla lo wecho kola ale ku kunu te ofa lo kola lo gla ya pepe every given moment alo ho boy bakale ku akowi Portugal alo je ga lo go choko bialo ye ipelo ka ipo ichoya yugun ke ga friend ale ku cho wecho ko wecho ju go nyobo ga Portugal. For if the Spirit of God controls the thought pattern, the action will flow adequately. Other no hilipu no check boa na leku go chu lega mala block ege na kwa gegejeka lego boga ya ipotugum mochugum ku Jesus ko waga boga. Other no choge boga la block na leku boga la block ucho ya yoduge ucho lo chela. But e koduma na Portugal e bli pe gama fo oladuna no kanoba ya aloku alo le kubono. Aloboko cheko wachara ko le nyinya lo ma ofedu uchuluko wakale kuyo ana hoye blanu nchia che ko le pio ye pio la lo ni eku Christ and wondalo.